out. Nasabtan? For example, nga ni, sa first question, wala sila nang enter. Automatically, sa second question, wala sila enter. Ha? So, katura mga nang enter at that time, ang pwede makasulod. Okay. Question. What vitamin do you get from sunlight? I repeat. What vitamin do you get from sunlight? A. Vitamin A. B. Vitamin B. C. Vitamin C. D. Vitamin D. Go! Linya, makina. Oh, pagkasok. Oh, ayuhang linya, ayuha. Walay kopyahay ha, walay kopyahay. Linya, linya. Oh, walay kopyahay. Okay. Okay, stop. So the correct answer is D. So sila na yung out na tanan, katuloy lang sila ang nabilin. Out na. Goy! Gitulungan ng mga na. Wala na. Na-memorize na po. Almost grade 7 o 8 na. Okay, daghan ang grade 7 nakakorek. Okay, next question. Which of the following is considered a go food? I repeat. Which of the following is considered a go food? A. Rice. B. Fish. C. Carrot. D. Milk. Nagkuyog-kuyog siguro ng uban ba? Ha? Ito ning mga likod ani? Ala, sure mo, tang-tang ni tanan. Sure mo, diha? Di ba si Manny sila halos? Kayo nga sa likod? Ako nabantayan ka rin na sila ang Ah, sir, okay na, sir. Okay, sige. I believe na. Mumagila na pilit daw. Sige lang. So, the correct answer is A. Okay, sige. Sulut pantanan. Sure man ka mo na letter D mo ko rin na. Oh, lagi apel, lagi mo. Balik sa mo, Letter D magklase. Sulut. Dari sa mo, ay sa mo kwa kay... Next question ta, next question. What nutrient helps build strong muscles? I repeat, what nutrient helps build strong muscles? A. Protein. B. Carbohydrates. C. Fats. D. Vitamins. Go. Oh, way kopyahay. Ah, nanay na. Dere, doha, dito. Nagkuyog-kuyog lagi na yung uban siguro ba? Dito, manglibog. Klaro ang linya, klaro ha. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. The correct answer is A. Ah, naga na tang-tang. Dog ng grade 7. Grade 7 may tanan. Okay, so grade 7 ang Sir, natay 5 ka prize. Quiz B. 5 ka prize. 5 ka prize? So balik na po. I-break na to tong 5. Alima, dito sila. Itong grade 7. Kasi sir? 5 man ang prizes giandam. 5 classes per event? Kato sa quiz bera. Quiz B. Asa na tinawag na sir? Pila ay lahatanan. Pwede ikuha na to, i-break to sila. I-break na to tong... Okay, katong 5, i-break daw. Balik mo dere. Dapat question. Dere may balat, kung kisa sa inyong pinakamayo. Ah. I-break na to, kaya na i-prices, 5 ka prices manggad. Okay, kani. Pila mo ka buhok? Unang asa kisa ng pangunom. Asa na to ika, kuan? Gahilam-hilam ba ni kay Ma'am Joanne mo may nabilin tanan. Which of the following is a glow food? I repeat, which of the following is a glow food? A. Chicken. B. Bread. C. Banana. D. Noodles. I repeat,
Which of the following is a glow food? A. Chicken. B. Bread. C. Banana. Ano na to nag D. wabay Noodles. magkupiyahe ani. Go. Uy, lahian mo. 5, Dahil na, pwede naman, good. 4, Pwede mamuhin. 3, Naman. 2, 1. Okay, so the correct answer is C. Noodles man. Wala na mag-noodles ang glow. Dok naman sa grade 7. Grade daog na ang grade 7. Break naman to. Okay, grade 7 daog na mo ato katong kuanta ng i-break round ato pero kay naparehaman mo noon mo natang. Pero kamo na daog grade 7. Ha? Ah, 5 to ka prices, kamo na to bahala unya. Ah. Pwede pa yan o. Ha? Pwede pa rin silang ikaw balik. Saan man? EFJWXYZ. Naapa may dahang activities pod. Okay, so that ends our Nutri quiz and the winner is grade 7. Building grade Grabe, 9. number 1 question Grade pa lang, nangatagak na.